Cek. Atur pekeling di tiang majang ring semeton. Alit-alit duwene medang sia. Majang ring semeton medang sia. Seko tabuh medang sia titiang lunas digelis ngerawin ke kayu pusah. Semeton medang sia. Mangde digelis ngerawin ke kayangan pusah. Cek majang ring semeton warga sane medue alit-alit nyarengin ring medang sia titiang nunas mangde menghubungi alit-alit duwene mangde digelis ngerawin ke kayangan pusah. Semeton warga sane alit-alit duwene nyarengin ring sanggar medang sia sane jagi ngaturan ayah nabuh titian lunas mangde dihubungi digelis ngerawin ke kayangan pusah. Suksemo. Cik. Dua janah di tiang lunas tenaga malih sane poleh ngamongan makdo piranti ke kayang desa nike di tiang lunas sering jabo tengah makeh kari nike piranti-piranti utawi upakara sane dereng kebakdo ke kayangan desa. Anggih Ratu Haji sampun siaga semeton prajuru Banjar Priukti ring Jabo Tengah. Sampun siaga durus semeton ring baga perayangan dalam ring sisi perkara niken jebos sane napi jagi kebuat ke kayangan pusat ke kayangan pura desa. Cik. Cik. Atur pengeling-eling di tiang, majang ring ratu dadane kramo adat sane mendrebe kendaraan sepeda motor. Ring beten detaring sampunang parkir deka geng sirang jebos. Kaler ring margi, ring pinggir margi, Banjar Priukti sisi klot-klot niki mangde ke geng siran kendaraan duwene. Semua. Di tiang lunas, majang ring sanen wenang kendaraan, sepeda motor Honda, 4513 HF, mangde ke Gengsiran. Wali di tiang matur majang ring semeton warga sane menduwe semeton utawi alit-alit sane nyarengin ring seko tabuh medang sia titiang lunas mangde dihubungi mangde presida digelis ngerahwin ke kayangan pusat. 5764 Kaler senen wayang kendaraan Scoopy DK 5764 GBL. Jika kendaraan dua kunci stang mohon Gengsiran jebos. Cek.
Majang ring semeton Banjar Abian Lalang riantukan amongan duwe malibos inggian peilen tala penyanggre. Di tatkala penyenuan sampun rauh ring jabo sisi kayang pusat. Inggian penyanggre punika mangda siaga. Semeton Banjar Abian Lalang, inggian penyanggre mangda siaga dumun. Tala piranti-piranti peilen malijebos suksema. Di tiang lunas tenaga istri niki tigang diri mangdo makdo guling niki pindahan je bos nggih. Tenaga istri Abian Lalang niki saneh poleh nyinomen. Niko wenten guling reng ajang panggungan niko gingsir je bos bakdo mriki baler reng gaya. Malih bos kosongin niko nggih, mejo sane wenten ring guling niko malih bos kosongin, duaning niko jagi pacang genah penyenukan riko rauh saking kayangan desa malih bos. Majang ring Pak Yuda di tiang lunas koordinasi ring Ratu Haji Suryo nggih duaning niki bawi recah terus gunung durung mriki kejeroan. Bawi recah terus gunung durung mriki kejeroan suksema.
Cek. Muali titiang matur majang ring semeton sane meduwe alit-alit utawi keluarga. Sane nyarengin ring seke tabuh medang sia. Titiang nunas dihubungi jebos nge. Mangda digelis ngerahin ring kayangan pusah. Semeton warga Wanasari sane meduwe alit-alit utawi oko utawi semeton sane nyarengin ring seke tabuh medang sia. Titiang nunas mangda dihubungi digelis mangda presida digelis ngerahin ring kayangan pusah. Suksema. Cek, set. Cek, cek satu, cek. Cek, cek satu, cek. Malih tidak matur majang ring semeton Banjar Wanasari Abian Lalang semeton Banjar Abian Lalang sareng serati desa serati Banjar Abian Lalang titiang nunas mangde siaga ring Jerwan taler ring Jabo Tengah titiang nunas mangde ngeranjing ke Jerwan taler ring Jabo Tengah inggian ngerincikan upekara sane malibos jagi kemargian. Semeton istri Banjar Abian Lalang, serati desa, serati Banjar Abian Lalang. Titiang nunas mangde siaga ring Jerwan sarang ring Jabo Tengah. Cek atur piuning ditiang majang ring jero kalian senarang sami utawi sane ngangganin taler ring panitia koordinator seksi titiang unas mangda sarang sami koordinator seksi mangda makto ate jero kalian utawi sane ngangganin panitia koordinator seksi titiang nunas mangda sami makto ate posisi on durus ngambil ring posko induk majang ring koordinator seksi taler ring jero kalian sane nganganin titiang nunas mangda sami makto ate durus ngambil ring posko induk
Mangda becik pemargi komunikasi Malibos inggian koordinasi. Talaring semeton panitia, aring semeton seksi, di tiang nunas ngelantur masuk ke pos masing-masing. Malih pisan uniang di tiang semeton panitia, semeton seksi, mangdo ngelantur masuk ring pos masing-masing nganutin omongan suang-suang. Suksemo. Tuaji, Titiang Lunas, sanewenten ring sekretariat, Titiang Lunas mangdo kertas APS 5 lembar niki kejeruan sareng pulpen. Suksemo Tuaji.
Atur tiang sanewenten ring sekretariat tiang lunas mangde magdo pesawat siki kejeroan nggih. Pesawat ate siki magdo kejeroan suksumo. Ampura demonedo pesawat habis.
Pering Peselang, Pering 2 Ji. Cek. Semadon transportasi tolong luncurkan niki. Wenten piranti malih 3 niki. Siapkan pickup. Luncurkan ke Kayangan Desa. Manda siaga ring margi. Transportasi dulu sambil pickup niki wenten piranti buatang ke Prodesa. Cek. Semeton lanang sane menang ring margi utawi ring jabo sisi. Titian Nuna sayan tigang diri. Semeton Wanasari Belodan niki makta pering. Inggian kendaraan nika semeton transportasi sampun siaga ring margi. Semeton lanang tigang diri Banjar Wanasari Belodan. Jagi makta piranti niki Kayangan Desa, serahan mantan ring Kayangan Desa. Deni seksi Wawalen lurus ke posko induk ambil lade. Dek Deni malu pisan. Dek Deni seksi Wawalen mangga dimunjuk ke posko induk.
atur piuning ditiang majang ring Ratu Aji Surya Gede Buruan ditiang lunas gayah terus gunung lan Sundang Panjur ditiang lunas semanggane bakto kejeroan sukses.
Cek. Majang ring semeton Ratu Dene Serang Sami di tiang lunas galah jebos jagi matur amatre. Majang ring lingi hide Ratu Perande lang istri sane dahat sucian ti tiang. Taler remangku sinarang sami sane sampun maraga suci pengkalih ring semeton anggo griya sane dahat wangian titiang sawangga sinareng sami sepuluh taler ring ratu hidodane keramo adat desa adat sejebak Wanasari sane tresno sin titiang sedhereng titiang matur tugara yang titiang ngaturan pangasung karorin Om Tiastu. Cek. Iki, wawane ni tiang malih. Majang ring Ratu Idodane sinareng sami. Ini ilen karya rahina sane mangkin inggian punika wenten tigang palet. Ka pertama inggian punika ilen acara nganyarin ngeremekin mekebat daun ngebak penyenuk bangun ayu resi bojana lan nyinep nanika ilen karya dados sasiki nika palet ka pertama ngelantur aris palet kaping kalih inggian punika nuak bagia Pulo Kerti ngelantur aris mendem bagia Pulo Kerti nah ngelantur aris ilen acara kaping 3 inggian punika ngantukan ide betara taler ngantukan ide betara nini nanggian upakara sane munggah ring ilian acara sane mangkin iko wenten bebangkit limang soroh sane wenten ring panggungan taler sanggar Suryo Alit ring sor wenten minakadi caru pancasana naniko sido antuk unun yang titiang mando kayukanin taler ring singgih Ratu Perande taler ring semeton anggo griya taler ring semeton dane jerumangku sinareng sami inggian ilen acara rahina sane mangkin inggih wonten menika persida titiang matur pinaka wasane ngatur sinep titiang ngatur pramasanti Om Santi 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 Om. Wawen titiang malih atur piuning ring Ratu Dene Serang Sami inggian pailen ka pertama inggih punika penyenukan malih jebos nggih ri sampun raris malih jebos tupeng sampun ngelampah nika penyenukan saking kaya desa sampun memargi malih jebos nah sampun tedun malih jebos ring tapi kastaan niki ring pertigaan niki sane ring kayangan pusah sane sisi kaler ring kayangan pusah nika raris wenten malih jebos penyanggre inggian punika pependetan semenika titiang lunas mangdo kewikanin taler mangdo sayaga ring sekegong malih jebos sampun tedun niki ring sisi kaler kayangan pusah nika sampun kesanggre antuk pependetan nararis sampun penyenukan rauh ring jabo sisi sampun mesegah drika wau raris kagentusin antuk tabuh penyenukan nararis penyenukan ngeranjing malih jebos mriki ring jabo sisi kesangre oleh Sang Brahmana Sido Karya nanika pailen rahina sane mangkin
Ri sampun raris jenak melinggih penyenukan sampun ngeranjing ke kejeroan nararis di tiang lunas sane makta bebuatan jejenuan meli jebos niko melinggih sami ring Jabo Tengah niko raris katuran wedang racem napi seluir ring sane makta penyenuan. Ri sampun kenten wau raris ide Ratu Pranda jagi pacang ngawit jagi munggah inggian punika ngastawayang minukadi ilin rahina sane mangkin penyenukan ngeremekin ngebak daun taler resi bujana lan penyinep nika ilen rahina sane mangkin suksema.
Hatur pinini tiang majang ring tenaga lanang sane polih nyinumin rahina sana mangkin tiang lunas tenaga kalih diri makto prabot kejeroan nggih perupak dados pemudik dados angin mukang-mukang gaya utawi bawi terus gunung cundang panjut.
Atur piun titiang majang ring Ratu Haji Jana titiang lunas ring Jabo Sisi risampun tupeng lembar nike mangdo info nggih ring kayangan desa gumati raris penyenukan Sido Margi. Inggih semua. Ring kramo adat istri, sane boleh amongan malajebos nyangre antuk pependetan. Terus saya gademun ring Jabo Sisi. Atur titiang majang ring kramo adat istri Wanasari Belodan. Sane poleh aturan ngayah nyangre antuk pependetan. Sumangdane saya gademun ring Jabo Sisi. Suksema. Atur piun titiang majang ring Bage sound system titiang lunas nike suara gamelan tupeng sampunan ngahana ring jeroan nggih. Ring Jabo Tengah dados lan ring Jabo Sisi.
Malih pisan di tiang matur pengeling-eling, majang ring kerama adat istri Wanasari Blodan, sane poleh amongan nyangre sapong rauh saking kayangan desa, untuk sesolahan pependetan durus saya gedemun ring jaba sisi. Atur bini di tiang majang ring sane poleh nyinomin, di tiang nunas tenaga istri mando sayaga nyiagayang minokadi pesegah ring beji sisi kale ring tikungan Banjar Priukti raris ring tigo sakti malisiki nggih mado wenten mali jebos ngomongin nyiagayang segahan rike nggih suksemo taler ring jabo malisiki nggih ring jabo sisi niki ring kayangan pusah. Nah nike, duaning niki penyenukan sampun umargi di tiang lunas mangkin mendo sayaga rike wenten pesegah ring sisi kaler Banjar Priukti nglantur aris ring tigo sakti taler ring jabo sisi ring kayangan pusah. Inggih semua. Taler mawali di tiang, menas nyelanggalah, ngawuhin pengeling-eling di tiang, majang ring kerama adat sane poleh amongan, nyangre sepengrauh hide saking dur kayangan desa, mangde sayaga sane poleh amongan nepak kukul, taler ring ngoncang, durus dumun, sayaga ring genah suang-suang. Suksema. Mawali di tiang matur, majang ring radio dane sane poleh amongan, nepak kukul, mangda sayaga ring saren kukul dumun, taler sane poleh amongan, ngoncang, mangda ngeranjing kejeruan.
Ungklet keris ngaladian tangi samang kana kastawan nira tekeng Buana Kapuasabda Betaranata yang warda sumeksa ring priya pangrinoanane sastra denoteng tutur pangrasane ulat Cek, cek. mawas Warda nam tamrat tidak sang aneng asrama sedang wadiano lawan
mantri Sahabat balapuan mani di tangan sek so raksakan yo kutut katut ya tata ya luklan saluklek salikelik lulutin lawan si wawalik pupuk pekso ngipik tengkuak kupu unye operit saujar mengajar aja udah ting maning ting don gedang don udu don nangke don unis hane bajang kone udu hane tuo kone lais pada iya kamulah tumut lutung tunggal untung ritung ikang gitungan tarwayo kengin bermarem marikan siap sangkur siap penginong ale lekah ke penebal lacur dadi pergino sing ada tikah nyang tugal tumben ngigal ke Malaysia ke Kuala Lumpur belik natah nasengken soaris ning manut sari angohan ning ulat tutur tendotatas titik tam titir deng tatuo titik tatuo tatane wah waras iya nah pangket teh melak hijau dek ngigal nih iyan melak hijau ngigal nak jegek lon deh jam kudo ke sablon sana wih jam 2 ke salon oh iyan melak angin ngigal sekan gong banjit iyan melak kelon ngigal bertarau dah jahan melak hijau kan dia ngigal nih kalau kanyekan ane madan wetoran wali melak hijau kan kau nedad dogen ane madan kewah kalau kanyekan ane jani onyo tepuk tiang nak liang nih sing ado tepuk tiang nak sebat swastiastu oh mangku kan mekenyir rauh dah oh jak sing ado tepuk tiang nak sebat sing ado nak nyabet sebat apaan sebat onyo subuh kesabatan dan kendan uli pidan bemegadang di purau nih halo kene mare ya kanggo celepuk makan kedonong tepuk tangan dong untuk anak sekalian nih aneh alih bakti ring linggih hidup betara ben pidan puin
Sing hitungan hujan, sing hitungan panas, sing hitungan sanyo, sing hitungan petang, sing hitungan tengai. Tubo ke purau nomor 1. Kadung celeng cuma sing ngamahnya. Sing kita sana. Mawenan onyo aja bakti yo linggih hidaw wataran ne ane ale. Lung dasar di ban ben cepok marado kene yan. Cek. Sing ben sekat di ban yan marado karyo kene wih. Jak makejaran gumi. Jak gumi bali jak mau biayohan bana. Ken karyo di Wanasari nih. Tanyakan ane madan karyo pengentak linggih rengkaan pusat. Pemekas ane melinggih driki, pemekasnya nih ring desa wadat Wanasari, pemekas minakadi ring Priokti. Mengkengkennya tuang Priokti. Mafane kone gumi paling wayah ke bawah. Mawinan ngicapan ane madan satwa pecakerian. Dok ida minakadi sakti. Jagi nyujur minakadi temu. Ngelintangin minakadi jagat singosana ngelintang reng jagat singosana. Ngado tepuk jelmau. Alas ken tepuk. Maro lantasan minakadi sekaliwat riki. Kepanggihin ada manusia mawinan ben mani jatuh bumine ben mani adane Fare Yukti. Isut gong nih. Oh, benar ya. Perean penebal senganan batu riti, mereren menggambar durusan nyuk kopi. Yang sing ketok top Daniel ke toko beli kunyit setok menggambar rokok malunyit. Nyasan ketok. Impen menyemak rokok Gus Bayu dah. Oh, perjani jangan rokok nih. Nih alih. Kalau yang satu ambusan dini kan ada manusia mawenan medadi gumi ane madan Faro Yukti. Faro manusia Yukti saja, manusia saja tepuk riki. Mawenan riki gumi ane paling wayah jatuh semat ben mani adanen gumi Yukti kesuwen-suwen dadi gumi Priokti. Ada alih nak Faro Yukti betul. Mara sido nincap ngaleran. Ken kaler valeh mawali kepanggih minakadi alas jah tersemat menadi gumi Wanasari. Kentan pemargi. Oke, nawagang di diam. Majang. Mawenan kanyakan sana makan sampun harus memargi antar pemargi yatnya. Pendetan. Tak lenggih sampun memargi. Kawitin. Ya harian minakadi rentetan minakadi upacara. Dan baca jenokan, wentan mekebat daun, wentan membangun ayu, makin sampun. Didian lunas, mandan abu, pependetan. Oh, ampun rauh niki pependet nih. Di luwung nih lebih cepat, lebih bagus ya kini untuk. Kalau mau mendet, mawenan ane madan dicapan pemangkin niki gong tempo. Pangsaro sekan gong melenan gobo, melenan munyi, yang subuh nyak mau barongan, tawan nih alih. Ya diasun pada melenan pikayun ane madan di Wanasari. Melenan kopane yang subuhnya masih kian doan ya alih. Sekan gambar tepuk. Di tiang majeng ring segogong duaning penyenukan iki sampun nampek. Sampun ring jembatan tedun niki penyenukan di tiang lunas mangdo tabuh pepenetan dumun ajepos. Durus Kalau di tiang lunas ring sane poli hamongan medet medet dumun iku ring jabosisi. Ring penari durus sampun tabuh pependetan. Sane poli minakadi hamongan memendet. Durus nyarengin memendet. Sane boleh omongan minakadi reng konsumsi. Siagayang konsumsi. Sane boleh omongan minakadi upokaro. Siang upokaro. Ane man omongan negak gen. Dok hijau negak gen. Tugasnya adalah duduk. Menonton. Diam. Pangdeng awogan ane madane teh pejalan. Mawena na onyo semua papahan. Oh. Man tugas ngempu kan. Oh, dah. Tuh ane ale pang saja dengan ane madan subakti.
Ring linggih ida betara. Mapan ida peraga yang mau tama. Hari kanyakan sana makin jadi rawuh mina kadi jenukan. Saking mina kadi manco desa. Saking kangen, saking kelor, saking kacau, saking tengah. Mangne saja. Ampun urusan pendek, ampun dalam. Oh, oke. Mapan sampun kepakpa gantung mina kadi pepenetan. Riantukan saning memet mina kadi karya driki. Penataran pusah Wanasari Wanta hida dalam sida karya. Ida pinaka pengemit di kanang yatnya. Yang sangyang jina Buddha pengastawan ida. Iring tangkilin ida. Kumanti ida sane jagi nyangre. Saura haris mina kadi. Pengerauh mina kadi. Jenukan saking manca. Ini ratu palunggo dalam sida karya. Mapani ratu peragayang sangyang jina. Brahmana kalinggo iratu. Iratu sane ngemir karya yatnya. Sane wenten ring kayangan pusat desa adat Wanasari. Ngiring mapikam-kam ratu. Mangnene nenten mina kadi. Kawor sejarah neng karya ngiring mapidabdab. Terus ratu medal. Hah? Nah. Ya. Nawag di tiang, matur pengeleng-eleng, majang ring ratu idadane. Sane sarang ngiringan pepedan. Sumang nene mendang ring ungkur. Ring ungkur pepedan. Mangda antar sajeroning pemargi suksema. Nawag di tiang, matur pengeleng-eleng ring ratu idadane.
pengiring pepedan sampunan beriringan ring pinggir nika ring ungkur meneng ring ungkur pepedan pengiring sami pegenah ring ungkur di tiang lunas ping banget ring ungkur ring sesolahan pependetan di tiang lunas mundur niki alon-alon mundur niki ring ungkur jero mangku ring ungkur jero mangku pependetan alam sidak karyo natanano puane wapan pidato bola manok linggo iya tang meti kanang iatnya Pak Yan yang pusat Jubli sering ukur jero mangku kaman walas bisa ada kalau magbak sana ning pateken mui pateng sak manca desa yang lunas kamu sana nih dan baktan mangdo ring ungkur meneng sidak karyo apa lo aja busak iya Sang Hyang Buddha sewenang Cek. Mawas Di tiang lunas sane makdo bandrang umbul-umbul payung pagut tedung niko mando wenten ring sisi kangin dan sisi kauh nggih ngapit minum kadi penyenuan manusia rahu gajah kalau ring joget bagus lan hidup batara sane mau punut ngadap juga Oke. Sang Hyang Tripurusih apit kanan kiri dumo Sang Hyang Siwa Sada Siwa Parama Siwa mawas sesir dalam sidak karya iya teh sampun juga nggih rejang dewo taler kanan kiri menang mado sido raris penyenuan lan joli sane munut hidup batara ngeranjing sidak karya lurus sane munut joli lurus ngeranjing iya teh pinang penyenuan lurus ngeranjing kayangan pusat waduh nggih margi niko ngadek Sang Hyang Surya Chandra Lintang Relangkade nggih mangkin tedun niko joli tedun nggih tampo mangkin joli tedun dumun dan ados majolian kekayangan nggih tedun dumun riko Laris punut laris lurus penyenuan ngeranjing niki penyenuan ngeranjing jantos dumun mano nyambung niki sareng penyenuan berki Joli genan dumun nggih sisi kelot genan joli niki penyenuan makin ngeranjing nggih kayangan pura pusat sampun jani kita di tiang nunas alat munyi sesanganan kawat jajah sirat kekuloban bungan duren hijau ratu meranjing kemarin madi aning kayangan ratu dalam sidak karya kadi lampang udah salak
Titiang Lunas. Ronce, Ratu Nian, kalau Ratu Tapini mandong ngapak lawang dumun. Di tiang ada rangkulami Gulamine sutra Waspra sangket Kalang dumpo mamurata Titiang Lunas, Ratu Niang. Sumanane mandong ngapak lawang Cek. dumun riki. Nasabot nggih. Sound system me ane becikan aturin kenenge. Pergena duwe me sane becik. Sampun riki ring ajeng. Nah dewa Segan Lunas iki, nggih. Sane Ngapak rawak lawang niki sane Titiang Lunas mabu Segan sane Agung saro Siki. putih durus memargi ngeranjing maring madyaneng kayangan durus durus saking putra desa ngene iki. Enak pemanjing kalau kanto. Ajeng. Mandok bersama. Tamu abu sana. Siapa dah dia tawani datang merake. Apa prayojanan tu? Salak nangkep kali Donen bang megending. Bincang cuba medar marah megending. Cek. Niki agengnya jebos. Cek 1. Angkat jebos niki suara mic ring Jawa Tengah niki dan birang niki. Angin nampak lawang niki. Wendan Wiramo mangkin niki nampak lawang. Cek. Cek 1. Cek 1. Bibirang oh swastiastu Ket. sang itu Brahmanu sangat tatanya lawan ulun datang saking wetan tapi tuduh dening Betara Iswara wani iri-kiring pura kayangan deso deso adat Wanasari nangun karya melas mupuk pedaging mentak lingi mapa selang ngusabon inil mapedanan kadulurin taurang sedatang ning ulun mau saisin ning jagat sebagio tekito nampin kalau kau yang kabura-pura itu Titiang Lunas alat bunyi sesanganan kawon Durus, Titiang Lunas Ratu Tapini nyawis minokati pengapak lawang. Iya durus. Mik ring jeruan Titiang Lunas angkat jebos. Teng pirang niki. Mik ring jeruan angkat jebos. Kayangan pusah desa adat Wanasari. Nini kalian sama kan
Mengbung ikan nangis suara loko sama kado. Rare sengaranya Oh, Cik. Cik. mau ke sana ning daging jagung. Buka kalau bantu. Iwa Mia Sukuro sama kado. Yang kata sana. Iyan saja mau benar kaya satu rantau. Ramaning suksemo sida dalam sida karya. Apaan sida dalam sida karya? Karya. Maring kayangan pusat. Lah enak umanjing. Oh manjing. Inggih, durus ngeranjing ring Korea Agung. Tamiu durus ngeranjing ring Korea Agung. Enak pada umanjing. Kita deh. Ano tamu abu sano sarwa ba? Wah. Aja tamu mabu sano sarwa bara. Tamiu niki saking kangen masuk ke semua sama tahu. Dulur pada Marake. Kita bagus sama busana sarwa ba? Siapa ingani ke kita? Badian parang kita waniya datang Marake. Siapa makon kita? Inggih, lungsur di tiang niki babakta niki lungsur di tiang. Cek satu. Enak. Cek satu. Mawara. Satu. Di tiang lunas Tuaji Komang, Cek Tuaji sound. Siki, iring beriki kejeruan, ngungan minuka di penyenukan. Sarang papat dados niki semadang nanggo griya durus kejeruan. Oh, swastiastu. Oh, Om Swastiastu. Om Santo Satu, Wio. dua, tiga. Cek sound. Sang Cek. Hulo. Dua, tiga. Ankawarate sapatulah inggih ulun prasamu saking daksina desa cara kaning hido sang yang Brahma ulun mau dagingin jagat magi pemuput karya Mina kading pala bungkam pala gantung pala rambat pala wija lansa kanani sarwa sari mui pemuput kari lanjut abduk karya lalu sidaning don Saking daksina desa. Abang durus kalian bibi majakuman keloka urip kayangan kusum ampun jadi gitu titiang unas Sai sining segara jajah sirat kekuruban bungan boten nonton ratu Kadilah pengunjung salana kali asa ronci konce sama tiang sampun sampun lambi sutra wasra songket tumpuk sampuranen Oh, yang sama kano para maning suksema sira dalam sida karya. Enak kita manjing pada hati Nggih. maring usah. Sama kano. Sedulur prasamu Margi, ayo maling balik pas. Pangdurus kalian bibi majaruman kelona uring pura kayangan kusum Enak pada duluran. Bangkit. Di tiang lunas kur niki kur mangdo ring Jawa Tengah nggih sampunang angin mik. Kur niki mangdo megending niki ring Jawa Tengah. Sampunang angin mik nggih. Sarengin megending niku sarengin sareng make kur. Menang.
Manok Prasamo. Anda tamui busana sarwa kuning. Betepuk. Ada tamu mau dang kuning. Mau baju kuning. Mau saput kuning. Mari ngejengit kayang gigil kuning. Kita tamui busana sarwa jenar. Saking ini kita datang. Titiang Lunas kur nyanyian bibir rangdo niko terus menggendeng nggih nanging sampuna ngangin mik. Makain sareng menggendeng diki ring Jawa Tengah. Ken Ratu rao Prayojanan to datang merangkai. Om Swastiastu. Nah, Om Swastiastu. Ulun niki utusan Betara Mahadewa. Ngaturin dagingin jagat. Nen malu dijo Betara Mahadewa to. Ring. Kau di mana tu? Pasti maning desa. Uli kau rau. Inge. Kita datang merangkai apa prayojanan to. Dodo maco kata. Teka mai nang udiang teka mai. Nang udiang mai teka te. Tiang aturan kenten. Palo kandung, palo buah, kata. Atur raya niki kenten karo. Karo akang. Kalau kita mau kalau buka, kalau kantong, kalau ramat, bagian parang. Ada apa di kayangan pusana? Wentan udah ada bersaklingin, bersabon ini niko. Kepat tahun agen tuh jangan udah ngapain malah kebakir kan. Manggung di kanang Mahadewa, bekejaran Mahadewa loko. Gemetar di kana tuh. gemetar. Kenyong jaga duwe kenyong Hari sampean. kalau kita datang mereka apa pembuatan itu mereka. Jani apa kalabo jani nangkil rawi rago mai. Dijang makto kalau buka, kalau kantung sedangin jagat. Nah. Kalau dijang meriki angin, kenten karyo diki kenten. Mau kalau gantung, Inge, ngelenong apa senyo? ngelenong di kana tuh. Mau kalau buka, kalau gantung, kalau ramat, kalau Inge ratu. iya dia benar apa nggak apa mesti baik. Sabun Apa benar? ayam serawi. Ini rumahku dado. Sama jalan uli tangkap belindung apa ya? Itu kenten. Nah. Ampura yuang dijang. Mau iya dia rumahku dado. Jam kuda kan jalan ada apa? Jam kudo itu memargi apa ada tekeng kau. Saking semang jam 7 dijang berkoes tapi memargi jam 11. Apa kita datang merangkut? Kenapa bukan dia yang mau enak. Ada yang datang. Entar Ratu. Sampun Ya. Mangke durus melanjing. Maling balik pasepat. Lah, pangke to deh. Wah, deh, sing tadi kedek, ngejingit sing tadi. Onyong masuk. Nah, durus ngeranjing durus. Nah, Arno kamu ya busano sarwira. Kenapa? ya Ratu. Ken me peneluwangan deh. Nah, Arno kamu ya busano sarwira. Iya dong selam. Patut. Mau baju selam. Patut. Mau saput selam. Ngantak sana selam. Nang toleh pukul 5 selam apa sih? Dia ngecek buku cara guru TK. Kita tamu ya busana sarwira. Nah dewa. Sang tamu membusana sarwo selam. Saking li kita datang. King Siapa makan datang merangkai? Apa prayojanan tu? lu
Yan mirip bro. Enak mewarahaken. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki utusan Betara Wisnu. Oh, iya toh, kita pakonan yang Betara Wisnu. Ngaturin Neng. jagat Saking endi? Nauli di Jorago. saking kaler. Udaraning desa, Udaraning desa. Ya ini. Ori sadekana kita datang merangke apa prayojanan to. Kemudian teko main nih. Yang main aku. Jak mau magus teko main jam kuda musa. Oh. Niki aturan titiang sedaging jagat nyangkepin karya ring kayangan pusah. Oh, kita mau mawa watake upakara datang saking utara desa pakonan siro yang Betara Wisnu. Kadian parang kita datang merake. Ben kengken teko main. Titiang sarengake. Sing keco sing takone. Nang udiang main. Jak aja liwudo. Ajak udiang main. Yang saya kapal ya kelepekna baca. Titiang ngaturang dagingin jagat. Ye, subosan ngaturan daging jagat nang udiang main. Mapan karengoy kana karyo mareng kayangan pusah. Betul. Titiang ngaturang ayah niki wenten karya. Tuh nih ale, metakon ajak jawabnya. Kita datang merangkai mapan karyo mareng kayangan pusah. Kita datang merangkai maku mau palo bungkah, palo kantuk, iwak nih ben apa ben? Ben apa ben eh? Jelag. Oh, iwak nih, yano mau rep maring we sama kano, ane hidup di ye sing kata. Bengabo bejair sing apa? Dan. Be kapar, be lele sing apa? Jak lala lele nani. Mamawo iwak nih, iwak we sekarang. Angin risada kalau kita merangkai hadian para Widyodari datang. Sarang. Iya tuh reseng langit datang. Para reseng langit teko. Kami. Oh. Kami sampun nangkep. Nilo tamo dari ini teko. Oh, yan sama kano enak para maning suksemo. Enak pejawab nyanyo. Enak manjing. Durus memangki. Alungo maring. Enak pada manjing. Nenen di jam li semangko cenek nene. Sing ada semangko nih gedenan. Oh. Enak aduh manjing. Oh. Ada tamui abusan. Aduh. Wah, mandak bersama. Ana datang wong abusana manca warna. Sarwo poleng ngaran. Nenen malu sing gerahan Jokowi teko nih. Baju kotak-kotak ratu. Kita sang abusana manca warna. Jangan enak di jalan manpes bolong nih ya. Kita Om Namo Siwaya. Kita tamu abusana manca warna. Saking endi kita datang. Siapa kita makan datang merangkai. Nah dewa sang sane. Mabusana sarwo poleng. Sinarago langjang rao mriki. Terus. Om Swastiastu. Marang ngomong ya cek sing misi gigi. Nak ngutangin gigi ratu. Ya Om Swastiastu. Enak umatura. Iulan niki Brahmana dalam. Kita Brahmana dalam. Saking Madiok. Oh, Madianing desa. Siapa makan kita datang merake? Nyen ngongkon main. Nyen nguren mai raga. Iulan niki utusan Betara Siwo. Oh, pakonan siro yang siwor. Ori sada kalau kita datang merangkai apa prayojanan to. Ngudiang teko main ngabut tungkat ngenah kene bedone. Iulan niki ngaturang sarwa dagingin bumi. Pinako pemumput karya ring kayangan pusah. So sedaging bumi ya ratu.
Ngenang. Sing dadi gede, sing dadi. Nen malu nih. Nen prano mabuk dek. Gitu Abu Sano maco warna pakonan siro yang betara siwo datang mereka membawa kalau bungka, kalau kantung, kalau ramat, kalau hijau, iwak ni apa, mengisi bay. Bom gede, sampun pedagang ulam. Bangun mesti baik. Ya tu apa iwak ni? Apa bayar? Apa bayarnya? Oh, penjelek. Ulam jelak, gitu. Ulam jelak. Membawa iwak ni bay jelak. Jelak. Hari sadar kalau mereka watakeng wadua wadawa pada datang. Mula kene iring-iringan prando rengas kita di juri. Apa buat kalapa? Aden pada Sukoto, menang pemi. Oh, yang sama kano para mane. Oh, ngena prando ngage tisu. Aduh. Yang sama kano para maning suksema sira dalam sira karya. Apa sira yang betara siwa sampun datang mereka. Mengung kenang siwa loko, mengejaraan siwa loko. Mesawat tak kenyos kata kan. Jiwa lokal. Dalam hayalan. Ayalah. Aduh, yang sama kano para maning suksema. Ada juga biasa di siwa loko. Kau kalau ada kangkung baru udah berkibar. Wah, yang sama kono enak manjing. Durus. Sana sarwo banget. Durus manjing mari kanak kali. Nah, enak aku manjing. Enak. Bisa ngajong ini. Ini jam kuda ke salon sana. Jam kuda ke salon. Aduh. Jam 1 nganti ke salon. Pelan pada. Ni apa nak boning ke salon? Tanang ini awal ni. Sing apa? Oh, ada pencak silat. Oh, Tangan ya, kosong. Ah. Memanjing. Ada duluran. Margi. Nih muani apa lu nih? Yang lanang. Kakek ini kaya sarana lu. Enak memanjing. No. Nah, Sama kano pada duluran. Enak pada manjing. Iya tuh murwo dah sini. Maring kayangan. Enak pada manjing. Jantos sumun ge, tedung bantrang jantos sumun. Ido betaro dumun keranjing gusan sanganan iki. Enak pada munyanjing. durus ngerangin Widyadari. Ada sing langit. Watakeng balo peko sedayo. Saking manca desa. Watakeng babu anto saking manca desa. Enak. Agar mayang nilo tamu padu suprabu. Watakeng Widyadari. Manjing. Ne dedari padu manjing. Manjing lama. Sido nyaki yang akan lihatnya pada jenukah. Pada duluran. Ini. Wapun riapat sira dalam sira karya. Sampun puput nyangro sadane untuk kamu. Jajenukan saking manca desa. Ia ada kepakon tekap sira watekeng panca dewata. Ira yang betara Iswara, betara Brahma, Mahadewa, betara Wisnu, katekeng betara Siwa. Hari sadakala watekeng desa Pekraman Wanasari, wangingkinakan kunang Sweja Karya. Iya tu maka pekari sudah kanang yatnya. Menawa ana kirang ana luput dari sadakala sira dalam sidak harya. Onyangro kanang kedatangan watekeng tamui saking manca desa. Ana pawehan dalam sidak harya. Hui jejenar kedatangan sedana. Lama kana Atur bini dia. Pemari sudah kanang yatnya. Majang ring tamiu
Mulai jebos niko melinggih ring Jawa Tengah sampun siagayang minokadi wenten niko karpet nggih. Ring Ajeng Ida Ratu Gede niko mulai jebos melinggih sareng sami tamiu nggih. Utamaning mandala. Iya teh sampun sida. Wateking balopeko saking desa adat Wanasari angaturaken sananing pesuguh. Wedang rujak samangkana kramanira. Moga-moga tan keneng uput rawa sira sangang ngingkiraken kunang seweja karya. Lama kana sira dalam sida karya juga pinaka pengemit ikanang yadnya. Ada gua teking kalau kali prasama. Sang kalau jangitan saking wetan po kita datang. Sang kalau langkir saking daksina kita datang. Sang kalau lemukanio saking pasimo kita datang. Sang kalau karuno saking utara kita datang. Sang kalau mancawarna, sang kalau tiga sakti, sang kalau mertiu, sang Buddha mertiu. Saking madianing desa, saking luar datang. Iki ana pawehan dalam sida karya kita. Pinaka pemari sudah ikanang yadnya. Menawa dana kirang ana luput ri sada kala sira dalam sida karya. Onyanggero wateking tetamuan saking banca desa. Di tiang Jelanggala, bos-bos, matur majang ring ratu, dadane kramo adat sareng sami, sareng wonten rejeki dur kayangan pusa, sana nenten polih among-amongan, durus jumujuk keperantenan sisi kau, nunas pice boga samatra. Balik pisan wawane di tiang, majang ring ratu, dadane kramo adat sareng sami, sana nenten polih amongan, durusan jumujuk keperantenan sisi kau, nunas pice boga samatra. Semua. Ongeng kesama kena sira dalam sira kada jemujuk maring kayangan. Lama kana peparangan nyaksangaken jejenukan makepat tahun. Bangun ayu maring kayangan pusat desa adat. Sama kane. Oh. Majang ring Pak Yuda Titian Lunas ring linggih Hidup Betara Ratu Gede Ratu Mas mangda pemedak sane dan membuatan Titian Lunas mangda bedal rika nggih. Kurek saya jebos Pak Yuda mangda tamiu niki dika melinggih sareng sami. Sane munut Ida Betara lanang istri rawuh mriki nggih duane jagi pacang ayaban ring gedong taler Titian Lunas sayaga ring pemunut ampilan kayang pusah madu tedunan mangkin linggihan ring Meru. Pasapan ayaban dumun canang ayaban dumun. Pering megenah rika malih ring Balai Beselang. Pering genahan malih ring Balai Beselang, Rareangon melinggih malih ring genah Sanggar Rareangon. Selelegan kemanten dajan genahan pering selelegan itu. Rareangon merigi ring Sanggar Rareangon. Siro sani mundut wau. Oh sampun melinggih rika nggih Rareangon. Pemunut ampilan kayang pusah mada sayaga nika ring pengayangan duaning jagi pacang nedunan ampilan kayang pusah jagi linggihan ring biru.
merangke. Apaan kita pinaka dewa, pinaka nusa, pinaka buta. Babarang nyaksi yang akan nih. Sama. Hatur pinuni tiang sane poleh nyinomin rahina sane mangkin duaning tamiu sampun masanani ke ring Jabot Tengah di tiang lunas made katuran ke sang tamiu patut wedang racam napi jasa patutnya nggih durus katuran rike. Sampun jangka berapa sih dalam sidakan? Minta sih. Mahmud juga. Mogo dan kenang pun rawo sersapu sama kan. Wah! Oh! Cek. Titian lunas ayahan lanang kismeton lanang sanewenden ring Jabo sisi. Makta kursi ke Jabo Tengah. Nyelanggalah. Kirang langkung 15 kursi nge. Nyelanggalah. Diki kena ring sisi kaler. Nyelanggalah tu Haji. Dek Dani di tiang lunas sane munut tetekan durus ngeranjing meriki kejeruan. Dek Dani. Cek. Ingin nunen-nunen riantukan ide dalam sedekare sampun puput masalah. Kelanturan mangkin jagi pemargi sesolahan rejang dewo. Ri sampun rejang dewo puput kelanturan rejang renteng. Titian lunas majang ring alit-alit duwene talar sane ngamongin sesolahan menika talar ring semeton ring seketabuh ri sampun siaga dados sampun kekawitin. Suksemo. Lanturan ditiang inggian pemargi rejang dewa ri sampun puput ring Jabo sisi kelanturan midar ring Jabo Tengah ring pengubangan ri sampun puput ring pengubangan lantur lungsur mapamit ring jeroan ungahan tangan puyung mandan lantur dados ke Jabo sisi muali sampun puput talar ring pemagi rejang rinteng talar sekadip nika hari sampun puput ring Jabo sisi lantur ring Jabo Tengah ring pengubangan jagi midar ping 3 hari sampun puput ngelantur ke jeroan ngaturan sembah bakti tangan puyung pisah mangda dados ngelanturan pilen amungan duwene suang-suang. Wali didiang aturan pengeling-eling majang ring ratu dadane keramo adat sarang sami sanenten pole amongan durus jumujuk ring perantenan sisi kauh kayangan pura pusah puniki suksema.
Setio sering mangku pusah durus makin ngelantur pekelengan minakadi pengelukatan Banten nggih. Duaning Ratu Prando sampun makarya pengelukatan itu nggih durus. Cek. Om Swastiastu. Sampun boleh bicara. Nggih Kang Yang sareng sami sewenten Kang Yan Titiang lunas durus makin margian itu pengelukatan Banten dan jero mangku dulu ya. Mangku istri Pak Tun durus. Sampun pasti Margian saking Suryalit dumun. Buat penyangran Lantur Aris kadunan kalintang Pokaro senewenten ring pelingi ring pengayangan melantur ring panggungan. Puputan dumun piki ring jeroan. Sami makin pilihan iku margi rauh ring caru. Wau rauris ring Jabo Tengah. Melantur ring Jabo Sisi ring Pedanang melantur ring Telaga Suci. Warning pengelukatan memargi titiang lunas dan jero mangku mando pekelingan penglisan iku wenten kebiak kale duru mengalo kelemiji lan prasito inggih durus wantah toyo kemawon kadulurin antuk sanganan punika amatro katur mangda kadarwe
Tiak-tiaki puniki lanang kelawan watu sepengerau pinaka utusan. Cek, jantos dumun, sampunang kemargian pebiak kalau dumun nggih. Mangku kari ngasta wayang niki. Idodane sareng sami. Sani tunas lungsur di tiang boyo enten bios mando porosido salunglung sawayan tako segalak segilik seguluk mau beriak ngiring sarang sami mekedekan ring genah tamius nesapun kaseagaya. Inggih, atur tiang titiang ring ratu niang ratu biang sinarang sami taler ring serati pengayah sinarang sami doning sampun puput minakadi ngastawayang pengelisan durus makin margian niku inggian punika pebiang kale parasite dur mangale kelemiji taler parasite luwih inggian pemargi ring surya alit dumun nggih titiang nunas pengelisir griya maksumang dene metangi jebos duaning jagi pacang milian iki mangde nenten kegulung-kulin taler dene jero mangku mangde nenten kegulung-kulin nggih puputan dumun pilihan iki ring jerawan inggian punika ring surya alit dumun ngelantur ring ayun widi inggian punika ring pelinggih sinarang sami ngelantur aris ring pengayangan ide betara ngelantur aris wenten niko menekadi sanggar rareangon wenten lumbung suci mangdo keni niko pengelisan ngelantur aris ring panggungan ring bebangkit ngeremekin mekebat daun ngebek penyenuk bangunayu si bejana niko sana wenten perkara ring panggungan ngelantur aris ring jabo sisi wenten minokadi pangusaban ring ide betaron ini taler rauh rike ilen pengelisan raris ring lumbung sana wenten ring jabo sisi ngelantur ring pengubangan wau raris medal niko ring pedanan duaning mangkin nyinep niki rauhan ring pedanan ngelantur raris kaping untat pemargi niko ring telaga suci dan niko ilen pemargi pengelisan rahino sana mangkin. Semeton titiang nawak niki nyelanggalah matur pengeling-eling majang ring semeton transportasi mangde sinarang sami kumpul ring jabe sisi kangin kayangan pusa malih pisan ring semeton transportasi mangde mapupul ring jabe sisi kangin pura pusa suksema.
jantos dimon alon-alon nggih duaning pilihan kari niki ring jeroan. Nggih. Malajabo seri sampun lis Surya Margi sibuh bapak memargi wau raris lis sorohan sami memargi sapunika. Mando madudonan niki titiang nunas alon-alon niki karyo malih pisan manten niki penyinaban mungkin titiang nunas samangde madudonan pilihan karyo rahina sene mungkin. Duaning pengelisan sampun margi durus makin margian les Surya. Nggih, les Surya sibuh pokok pengelokatan durus margian pilihan pakah les sampun sibuh pokok memargi ngelantur aris les sorwan sami memargi. Cek.
cek. Hadir pineditiang sade polih hamongan ngawacen pemutaran putru pemutaran Mandargiri durus wacen duaning sampun si bapak niki sampun umargi. Sekala jagat yang siwa miti seratan Lis soroan sampun margi nggih. Lis soroan caru sampun margi. Lis caru taler margian niku. Lis soroan senewenten ring caru. Wau dari semargian pendudusan. Bagus, foto bersama Numun. Habis foto bersama yang di Medan Ica Bagus Mata. Maam. Habis itu kembali Niki duduknya, kan ada sekejangnya. Ayo, jaga bagus. Tangi Numun, sarang-sami, foto bersama. Habis foto bersama, lantur, aturan Bogor. Sudah Ica Bagus Sumatera. Oke. Maamnya di sini nge, di kursinya, palingnya, kan ada sekejangnya. Atur pimpinan di tiang majang ring sane poleh nyinomen di tiang lunas tenaga lanang makdo sol-solan roh meriki kejeruan nggih. Taler ring pengayah istri duane jengki pacang kemargian pedudusan niki. Among-amongin kemanten patutne wasrin niki sol-solan aturan garis ring Ratu Pranda mando kepejain rien. Sarang sami malih melinggih Riki. Nggih, sampun nami lahan. Nggih. Niki melinggih sarang sami malih sekali wau. Nggih. Puas tiada separuh niruk nasiakan
Oh iya pangke usir. Om Swastiastu segera dijang ratu mantuk dosa yang kaya agung. Panten titiang ke cakra bawan itu ngecap meringan dosa yang Malih pisan atur piun titiang majeng sane boleh nginomin titiang nunas tenaga lanang mandung ngeranjing kejeruan petang diri makto sol-solan. Mungkin alit-alit jika bagus sami. Mungkin ngajak mungkin nge. Ngambil ki sisi kau na. Malim linggir ni kursi. Nge. Ngajak na. Tenaga lanang abian lalang mendorau meriki kejeruan petang diri. Bos durung enten itu Mamnya sana, ambil mamnya. durung enten sangiang Ngajak Ya ya. Ngajak malu. Ya. Maam dulu. Duduk lagi sini nge. Iya, adikku. Auhin Bunda, Bunda. Ini aja anak. Beri sejero. Maam, ambil maam lagi dulu di sini tanda dos hijau. Wah, sejero sening ini lian-lianan. Berlairi waka ning saharu Kami punika sampun parasida sane kawas ngelebur ring sejeroning sane niki ring jagat. Berap sang kuat sargo kalih prati jatuh Sejeroning wonten kawas linganida Sangyang Pardiwi Teja. Wah, punika mangke sami. mijil sapekaraniyo muni Nika mawastu parasida raris medal kewendhenane sane nguni utawi duk sane rihin. iya sesangiang kunenyan ane Nah punika kewendhenanida ring sejeroning pusetan istananida. ane katekeng sabu sang haru Nggih, duaning sampun kepujain durus makin. Margian nika sosolan saking Surya Alit demun nggih. Pilihan saking Surya Alit. Titiang nunas lis pedudusan demun margian. Sira makdo lis pedudusan durus. Margian demun nika nglantur raris ajangan, raris bebek, raris toyo kekeb. Nglantur raris beras, sol-solan ayam, toyo caratan. Raris bawi lan toyo palungan. Oh raris saya bayaban. Ingyan pemargi pailen patah sekali wau ring Surya Alit demun nglantur raris ring ayun widi, ring pelinggih sami, ring pengayangan ide betara, puputan demun iki ring jeruan rauh ring sangar tapini, rareangon pengraja karya, sami rauh ring lumbung suci, puputan taler rauh ring caru. Wau raris medal ring jabo sisi, ring jabo tengah nglantur ring jabo sisi. Punika ring ke kaila kelasa punika kewaosan utawi kewastanin sadre koniu siada pratiste nah sedawek sasih punika uku sane dahat punika becik pisan utama pisan sang sat mandalem musuh pawano iku nah punika ring sejeroning buat kawisesan pumargin nido rikenjakan sedawek dok punika iku ang prohyanan stanan sang Titiang nunas sampunan nedunan wasuan pemuput nggih duaning dane jerem bangku dereng ngambil nggih niki. Dane jerem bangku dereng ngambil nggih jagi nguningan menekadi caru pancosana. sang yang
dewot waru sireuh tak aganon batari. Nah, Ido boyo enten tios, Ido sane mopo pasih sugro pekulun, wantah Ido sangyang iswaro punika. Kareuh wanging kuning kade. Nah, mangkin ri sejeroning bidabdab bidone. Atur piunin tiang majang renane jereng bangku. Duaning sampun mesibuh pepek pecaruan ruene durus makin pekelingan caru pancesana inggih durus. Nah, mangkin koparen wantah kowendonan Ido Sri Darmo punika sane pacang ketemu. Teguh antaknu wek pangtung. Ido boyo wentan tios, ian buat popasih Ido sane mau parab Teguh Ananto wi keramo pito inggian pesengan Ido. Prabu pinong gawe haken. Ido pinake kanggeh sane kewastanin murbeng jagat utawi ngenterang jagat. Parwaneng tan saken weru. Nah punika ring sejeroning sawataging daging sane muaste sastra suci lontar aksara sami kawikane nantuk Ido. Saroning sloka padartu. Rauhing punika sehananing sane muaste sedaging seloko sami sampun kawikane nantuk Ido. Manjedat anu seru ada mangjerat dian sang ulun kabeh. Mangke naturuning ayang punika buat kawentenan Ido sareng sami. Iking carita Sedaging inggian sastra suci Nika ring Koryagung taler mailean nggih. Majang kaler nika penduduk ring Koryagung. canoning adi paru. Nah inggian punika sampun kangge utawi sampun kaunggahan, sampun kasurati riko ring sedaging inggian daso asta daso parwane. Hana sira Begawan sono kang ngaran ieu. Inggih, mangkin ring daging lontar sucine wenten inggian Ido Sugro Pekulun Begawan Sunaga inggian para bido. Sira magaweatnya. Ido punika boyo wenten tios wantah mapo karso mapo kayon mapi kamkam nangun sane muasto suwo raja karyo sane dahatageng. Rini mesranya. Iyan munggo ing genah haturuning ayang titian wantah deriko ring nimini saranyo genah nyane Ido nangun yadnyo. Lawas ikang yadnyo kinawiaken. Rare sampun raso kasuwen-suwen utawis inggian suwen Ido punika ngelarang yadnyo. Irang du dase paru. Boyo wenten tios punika wantah duang dasa warsa iyan ring jabo ningang titiang duang dasa tiban suwen Ido punika ngelarang yadnyo. Sedang nikang yadnyo ki aweaken niru. Beri kenyakan rare sayat pemargin yadnyo sampun puniki memargi. Tes satu deh. Amot sang putus rawuri paran niru.
Raris Joko Nggih. Piragi. Majang ring dene jero mangku pusah durus makin tedunan wasuan pemuput sami. Sang Ugra Srawa. Nanging wasuan pembersihan Ratu Prande margian riyin nglantur raris wasuan pemuput. Sawunaran. Nah punika boyo wenten tios inggian parab jane. Anak sang Romo Arsanu. Ida punika wadah kaputra anduk ida punika Sugra Pekulun ida sang Dewa Arsana. Sireuh siadena mangjayu. Iyan buat inggian kawisesan ida. Iyan buat inggian kewagmian ida boyo wenten tios wantah sayu wagmi pisan. Brahmanda Purana Muang. Atur bekeling titiang majang ring semeton anggo griya titiang lunas ayah-ayah modong metangi memargian minekadi wasuan Ida Ratu Prande kaler wasuan pemuput sami. Dening gurune Bagawan Biyantu. Nah ida raris kanggeh sanemu asta nabe Sugra Pekulun ida sanemu pepasih utawi parabida Begawan biasa raris pepasih ida kanggeh pinaka nabe. Sedateng sang Ugra Srawu. Serawuh raris kewentenan sang Ugra Srawu. Sinu kadun tasirden sang tamula. Nah punika sampun nganudin manut ring sejeroning peseraman ida. Manut ring sejeroning Atur titiang majang rene jero mangku sinambi ngemargian wasuan pemuput lurus makin nggih. Astawayang utawi pekelingan karya rahina sane mangkin inggian punika nganyarin ngeremekin mekebat daun ngebak penyenuk mangunayu lan resi bojana. Inggih durus. Sakue sang maharsi makawe kaput. Sedawa ida ngelarang punika yatnya utawi yasa kerti maka sami sampun reseng langit Parasida ngerauhin ring kegelaran yatnya nida punika. Tabuh ring nimit serani. Nah deriko kena ida ngelarang yasa kerti sanemu asta riko ring sarangno. Taler atur pinin titiang sane poleh amongan. Wali baris resi bojano durus sampun. Durus ngawit sampun mapailen. Ring baris wali resi bujano durus. Ayat memargi sejeroning yatnya nyarengin utawi sareng punika ida pinaka dados bagawantan ida ring sejeroning karya. Nikang yatnya karmu. Nah punika sane kawastanen ring sejeroning anggah hungguh punika gegelaran yatnya. Wene dasir asanu. No mangkin kopi cain punika antuk ida peranda nabe utawi antuk naben ida. Pianuju ring pagri sarmani. Nah mangkin ring sejeroning kayun utawi tetujone punika. Sepang sanggerenikan perang lagi. Nah sedawa ka angga hungguh nyangro nganutin peseraman kadine sampun-sampun. Telas niran panuju. Nari sampun puput rasa kasuwen ida ngelarang punika puja. Di kawan desiruri sangkan. Nah punika sampun raris kapa sungguhing ring sejerone ngangga hungguh nganutin sane sampun memargi irika kebaos ring posraman utawi ring asram. Wang pro jogno niru. Manut ring perjana manut ring ratu manut ring naben ida. Sumur desirung. Nah
Nah punika sampun raris kedua kesapos kesandra. Punika seribu janggo asri sane punika nyarengin sane master nodyo ring sejerone yat kegelaran yatnya punika gawe Maharaja Janemejaya sane kesangro sane kegelaran antuk kido Prabu Janemejaya Don Sidoka Yadno Sarbu sakemahon dados dan Persido punika gegelaran yatnya ayat pacang momargi sampun nabi awinannya apa nikang mati kang naku taksako nah doaning puniki mawinan yatnya dan memargi lelipi sane ageng utawi naga taksaka durung muasta padop ikang suwa maut iwang aduun nah punika sampun api aris pikamkam ida sane mangkin Sira Maharaja Parikesit nah mantuka sedawak sugra pekulun ajin deduk sane nguni utawi ajin deduk sane dumut ido punika sang Parikesit duhun ikang nakus puputan demun nggih puputan demun kemargian wasuan iki ring jeroan rawuh ring caru sampun puput ring jeroan wau raris medal ring jabo tengah niku rawuh ring pengubengan nggih niku ring pangusaban ring hidup daron ini ring lumbung sane wenten ring jabo tengah rawuh ring pengubengan oh raris medal ring pedanan taler kapinguntat niku peilen pemargi Tirta pemuput niku ring Kelago Suci. Nari kenyekan yatnya ayat pacang sedang memargi raris. Manes tapo sira Maharaja Janemejaya. Mawas sujung mangenahan. Ring sejeroning kayu nido nabi ke menawi mawinan. Dados dan memargi punika yatnya ne punika sapunika kayu nido. Mada ian sira pina caritaken. Nah makin pikam kami do. Mangdo Persido ngewilang-wilangin utawi makin kin. Dia bagawan wais apa miyane. Nah mantuke Mangdo Persido punika tanggal ring ido sang Prabu we sampayana. Sira dan mangan beri sira Sri Maharaja. Nah punika mawastu rasa ngangonin pisan ring sejeroning kayu ido sang pinaka dados Prabu utawi murbeng jagat. Nah punika wantah sareng utawi nyarengin sedawak ido pinaka dados manggalaning yatnya manggalaning karya kengahang kanggehang rarisida derika ngaran ing carita inggihan daging wastan caritane puniki Asta Dasa Parwa boyo wenten tios Asta Dasa Parwa punika wastannya nih
gawe pokok biasa Wantah pekaryan utawi kanggeh ngarianin ida Sugro Pekulung Begawan biasa puniki sane ngarianin maka padarde parayang sang Kurawu Pandawu. Nah ingyan daging punang carita boyo wenten tios sedawak yuda sane dumon utawi yuda sane ageng kewentenan Kerawu lawan punika Pandawone. Mari reng guru kesetru Mandala. Nah genahnyane boyo wenten tios yuda sane ageng wantah irika ring guru kasetra. Sinaryaken di Begawan wai sampayane. Nah mangkin punika aturuning ayang titiang ida Sang Prabu utawi ida Begawan we sampayana. Ri sampun ikang carita. Ri sampun memargi sedaging caritanyane. Lumakuwata pujango empuh matir teri samakte. Rare sida mapakarsa utawi makayun mangkin ngelarang gegelaran Matirta Yatra kewentenanida. Gunang tepapu mapara irikang patapan. Nenten doh hinggian genah hida sane masucian utawi ring sejeroning nampak sedawek ring paseraman hida. Miasaranyo saking samande pancaku. Nimi saranyo punika wantah nampak ring genah kewentenan Inggih. Atur pinuni tiang majeng ring mangku istri daler serati duaning acara upekara sampun puput katur titiang lunas mando sayago jagi pacang ngayap bakti upekara. Nggih, piranti-piranti sane kebakto durus tetrag toyo anyar pasapan tabuhan. Nalika mangdo kebakto ngelantur aris diko ring ajang suryo jagi pacang ayawan bakti upekara sane wenten ring suryo. Swaha Om Santih 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 Om. Pasepan sane metekep wau ring dije nika umanten angin. Inggih, duaning sampun saya ke durus mangkin ayap bakti perkara ring suryo, durus sertu pranda, durus dene jeneng mangku nyarengin ngayaban bakti perkara sanawenten ring suryo. Nggih, mangkin ngelantur ngaya bering sor suryo. Gelar sango durus cakur.
Lantur mangkin ring ajeng caru niki. Ring ajeng caru Pancosana. Saking sisi kelot nggih. Saking sisi kelot dan jero mangku. Durus ayaban ke caru Mancosana. Nggih, saking riko manten dados. Nggih, ambil Sido Karyo ambil niko baris saturin. Sido Karyo ayaban ring plinggih sami. Resi Bujano ambil siki. Aturin baris. Duane jadi pacang ayam ring plinggih niki. Ambil Resi Bujano siki, aturin niki baris Resi Bujano. Jantos timun niki kari ngambil dan bersirayang mereka baris saturin saking riko ngayaban baris sedurus kak iring baris mereka makin ring ajang linggih ide betara sanem linggih ring gedong meru nggih durus iring mereka juga iring mereka ring ajang meru durus makin saya go jadi pacang ngayap bakti upakaro sane wenten ring ayun widi utawi ring plinggih sami inggih durus Ratu Pranda kalian yang jeremangku sane ngayaban malih majang kangin malih majang kaler ring kayune ring plinggih sami ayaban rauh ring telaga suci ring Jabot Tengah moda wenten taler ngayaban riko nggih ngelantur aris ngayap Banten ngeremekin lan penyenukan iko wenten ring Balai Peslang ayaban iko makin taler wenten minap ring Jabo Sisi durus ayaban iko nggih baris semeneng nemen riko tuaji nggih malih jebo sering ngayap Resi Bojano malih ngayap nggih mangkin ngelantur ngayap bakti upakara ngebek lan pekebat daun niko sane wenten ring ajeng panggungan riki meneng riko sampun inggih durus makin ayaban ngelantur mangkin ngayap bakti upakara bangun ayu taler sane wenten ring panggungan durus ayaban baris menang numun nggih nyarengin ngayaban terus nggih ngelantur mangkin ngayap bakti upakara Resi Bojano inggih durus ayaban
Baris durus sarengin ayaban iko. Bakti upakara Resi Bejana. Mangkin ngayaban tebasan sami. Tebasan sami. Mina bering jabo wenten tebasan duniang. Ayaban iko sana wenten ring jabo sisi ring panggungan utawi ring pengubangan. Ring betarun ini ayaban iko. Mangkin ngayap bakti upakara bebangkit Taman Pulau Gemal senewenten ring panggungan sami. Lurus ayaban. Mangkin ngayap Banten Penganyar lan aturan keramo sami. Moda wenten ring jabo sisi talar ngayaban iku aturan keramo sami. Penganyar sami ayaban ring dijajak wenten ngunggahan Banten Penganyar durus. Mangkin ngayap bakti upakara penyinaban. Durus. Inggih, ngelantur mangkin metabuh ring suang-suang pesegah. Rauh ring pesegah caru pancasana durus. Nggih, baris sampun puput tugas suksemo. Lantur mangkin margian Tirto Pengelukatan Buta. Sampun wenten duniang. Nggih, margian dumun Tirto Pengelukatan Buta ngelantur aris Titiang Lunas dan Jero Mangku mulai jebos ngulapin caru nggih. Ring Suryo lan ring caru kemanten. Usan iko wau margian Tirto Penyomiang mulai jebos. Usan ngulapin wau margian Tirto Penyomiang. Mangkin pengelukatan kemanten dumun. Sane ring payuk dumunan margian telasan iko ring caru.
Atur piuning di tiang majang reng ratu idudane pemuda sinarang sami sindami dan jerong mangku ngemagian pengurapan caru di tiang nunas. Mangdo sayaga jagi pacang ngelungsur langsaran ide betara duaning pidabdab. Jagi pacang aturan sembah bakti jagi pacang kakawitin. Duaning taler bakti upakara duwene sampun puput katur. Di tiang nunas ring serati taler ring ratu niang di tiang nunas sumangdane pengelisan ike bakte ring Jabot Tengah. Atur yang di tiang ingian ilen ngaturan sembah bakti mali jebos nyatur nggih. Pembaktian mali jebos ping 13 di tiang nunas ring ratu idudane pemuda sinareng sami mangdo sayaga antuk sekar warna taler kewangen. Cek seru. Tes seru. Angge pinagena waktu tiang majang ring atuniang dan jero mangku taler di tiang nunas mandoledang saya goriki ring Jabot Tengah duaning jago pacang ring di tiang ngemargiang ngelungsuran minakadi pengelisan duwe majang ring keramo adat sinareng sami. Angge pinagena waktu tiang ring keramo adat sinareng sami titian nunas mandoledang rauh ring Jabot Tengah duaning jago pacang iring titiang jago pacang ngelungsur minakadi pengelisan pabio kale dur mengale taler peklemijian rauh puniko taler majang para asite aingge suksema. Angge aduniang
taler dan jero mangku di tiang lunas mandoledang matangi dumun jebos Riki duaning jago pacang nitenen ngelungsuran pracita pabiokonan. Majang reng ratuniang mulai jebos kocak priwusan mebakti napi jak patut sekolah pali puja wali patut ne nyane patut ne ngebiasan nike nggih mulai jebos riwusan mebakti ratuniang taksu patut ne nyane patut ne ngebiasan mulai jebos kocak priwusan mebakti nggih mebakti dumun nggih. Sampun sayaga sinareng sami jangring kramu adat sami tane wenter dalar ring Jawa Tengah. Sampun sayaga duaning pengelisan pengelungsur pengelisan jaga pacang margian di tiang. Yening sampun ngiring tataan tangan sareng sami. Aduniang dan jero mangku di tiang lunas durus margian. Anggih. Angin durus sasap tangan dua sarang sami. Unikot alararis ayab munggah sarang sami nge ayab munggah mungkin. Lungsur pengelisan iki. Angge majang ring atuaji anggo griya sinereng sami titiang lunas saya ya. Mangdoledang margiang jebos tirte tanike majang ring kramo adat sinareng sami rauheng ring jabo sisi. Angge suksema. Nggih sampun, yening sampun durus tuaji margiang jebos. Tirta pengelisan majang ring kramu adat sinareng. Angge tataan tangan dua sinareng sami nggih duaning tirta pengelisan iki sampun kemargian.
Angge yen sampun sami boleh ngelungsur tirta pengelesan ngiring mangkin ayab sareng sami nggih. Angge durus. Ayab munggah nggih. Nggih. Majang ring tuaji titian lunas malih metangi the bos. Margiang mangkin tirta pengelukatan sedurung idodane cinerang sami. Jaga pacang iring titiang ngaturan sembah pangubakti. Sampun Tuaji. Sampun saya go niki. Ring jabo tengah jabo sisi sampun. Oh durung. Minap sampun nggih, saya ge. Rauh ring jabo sisi sampun. Nggih. Yen ing sampun ngiring becian linggih makin ningan kayun. Raris ukup tangan rien kemuka angge ping 3. Pinake niase nyucian ring sejeronin angge sarida jagi pacang aturan sembah bakti. Lantur aris tunggilan atnya nudruene ayat bakti ring linggih hidup sang widiwasa. Inggih durus munggah sembah puyung.
Ingat dun. Ngelantur bakti kaping kalih mepiranti antuk sekar putih. Pangar canu bakti ring hidup taruh Surya Raditya. Lurus munggah. Ingat dun. Ngelantur bakti kaping 3 angkep sekar warna. Warna putih, warna selam utawi gadang, lan warna barak. Tetujuannya nih maktian catur. Ingat durus, munggah. Selanturnya nih mepiranti antuk sekar malih. Tetujuan bakti ring sang yang ibu pertiwi maktian caru. Ingat durus. Ingat dun. Selanjutnya nih malih mepiranti antuk sekar warna. Tetujuan bakti mangkin maktian uposaksi ngian punika ngeremek, mekebat daun, ngebek, penyenuk, bangun ayu, resi bujana, lan penyinaban. Ingat durus. Ingat dun. Mangkin mepiranti antuk kuangen. Ngasih di bakti ring linggi hide betaro betari. Sane melinggo stano dikiring kayangan pusah. Ingat durus munggah. Ingat dun. Malih mepiranti antuk kuangen. Sembah bakti mangkin ring ide betaro sane melinggih ring pengayangan utawi sangar betaro pengerajak tapini rareangon guru dadi lan sangar nuasen karya. Durus.
Iya dedon. Selanturnya nih malih mepiranti antuk kuangen. Bakti pranamia ring ida petaro sama daya sepisanan ngelungsur waranugraha ring ida betara sami. Inge durus munga. Inge dedon. Ayaban kawangan ike kepik sekar sumpangan kidek pinaka cihna waranugraha ring ida betara sami. Kampeng untat makin munggah sembah puyung bakti ring sang yang acintia meraga dewa suksema. Durus munggah. Inggih, puput ilen pamuspan titiang nunas sering dana jermangku nedunan waswan wasupada ida betara taler titiang nunas sering semeton angga geria mada nyarangin nibakan utawi micayang wasupada ring pemedak ratu ida dane sinarang sami.
pasangku Sinambi ngelungsur rasu pada atur piuning titiang majang ring dana jeromangku semeton anggo grill sinarang sami sepunika taler majang ring ratu hidodane pembedak sinarang sami ilen acara rahina sane mangkin inggian punika ngeremek nyenuk ngebak daun bangun ayu resi bejano sampun puput palatan ka pertama sampun puput ngelantur raris palatan kaping kalih inggian punika nuak bagio pulau kerti hari sampun mulai jebos poleh wasupado sinarang sami titiang nunas masanaan demun jebos raris ide ratu peranda jagi pacang tedun riwus masandakan nuak bagio pulau kerti nah ngelantur raris palet kaping 3 inggian punika ngiring ide betara ring kayangan desa ring kayangan dalam abian lalang taler ring kayangan dalam priukti taler sepisanan titiang nunas mulai jebos ritat kalo ngantukan ide betara kairing ngantuk betaro nini nah titiang nunas betaro nini sane wenten ring kramo banyar adat baleran puno sading ring banyar adat Wanasari Tengah lan banyar adat Wanasari Belodan niko titiang nunas sumanane ngiring betara ring kayangan desa mulai jebos sarang-sarang dumun ngiring ida betara ring kayangan desa niko ring kayangan desa ri sampun raris jenak ida melinggih betara ring kayangan desa wau raris betara nini pamitan niko ring kayangan desa wau raris mewali ring sewang-sewang genah betara nini taler titiang nunas sane poleh amongan ring kayangan dalam abian lalang titiang nunas semali jebos sane ngiringan wantah betaron ini sane ring banyar adat abian lalang taler pemargi sapunika ri sampun raris semali jebos melinggih ide betara ring kayang dalam wau raris betaron ini pamitan rike ring kayang dalam wau raris mewali ring sewang-sewang merajan dadio panti. Nah kaping untat niki ring betara ring kayangan dalam kali pisan ide betara ring kayangan dalam priuk niko kairing antuk betara nini keramo banyar anda adat ring desa priukti pemargi padah mali jebos iring demonido ring kayangan dalam niko moped patut nama daging belaganyur durus riwusan raris jenak melinggih ida betaro ring kayangan dalam priukti wau raris betaro nini pamitan rike antuk sembah puyung raris mewali linggihan ring pemerajan panti dadia inggih wantah munika pemargi rahina sane mangkin taler titiang nunas sane poleh amongan mali jebos jagi mendem bagio pulau kerti nenten nyarengin ngiringan ida betaro nini ke sewang-sewang dadio merajan lan panti inggih wanah menika Persida titiang matur inggian pilihan rahina sane mangkin suksema
pangan nyangan kayu Jaya mana hati laras makuda dan hanaka si
sawas titya ngamu bakti wang suapado luangan sur titya masarangan reng bijane sidang ardi tug gayuso sarwa raga pangi jalan ledo Inggih duaning sampun sami boleh waspada ngiring ungan sembah puyung wali pisan pramusanti sareng sami durus latur ares metangi alon-alon. Cek. Oke, matur semua majang ring Ratu Haji pinaga pengintar. Atur ini yang titiang majang ring Ratu Haji, Ratu Kakiang, penglingsir Griya Sinarang Sami, Angga Griya, Ratu Niang Sinarang Sami, Tala Semeton Istri Angga Griya, Ratu Haji Mangku, Tanah Dani Jeremangku Kayangan 3, Tala Dani Jeremangku Kayangan Sinarang Sami, Lanang Istri, Semeton Serati Sinarang Sami, Prajuru, Panitia, Talaring warga, mungkin indek galah jadi mesanakan titiang nunas, mangda durus dumun metangi, jadi jujur kena perantenan, titiang nunas Ratu penglingsir Griya tala dana jeremangku, tala Ratu Biang durus jujur kena perantenan ring sisi kaler, ring kena perantenan pemangku duene, titiang nunas talar semeton warga, panitia sane dereng katurani wau, durusan nyujur genah perantaran ding sisi kau panggungan. Jadi sampun puput Sinarang Sami katur wenten pica Bogo Sumatera jagi kelanturan inggian peilen jagi bagia Pulau Kerti. Jadi sampun puput sepala palih nika wau kelanturan sekadi peilen jagi ngiring hidup tara ringkayangan 3 kiring oleh hidup taron ini duene suang-suang merajan kawitan panti Sinarang Sami sekadi sane sampun kaudar iwau sarang Ratu Haji pinaka ketua 1 baga perayangan. Angge mantap menika Presida Uniang Titiang Dumun matur semua. Cek. Ari sampun mali jebos puput wenten pica Bogo Sumatera majang ring semeton Banjar Amongan Wanasari Baleran ngomongin inggian ngiring hidup tara ring kayangan desa tara Ratu Mas titiang nunas inggian Joli ring kayangan desa titiang nunas majang ring semeton Banjar Wanasari Baleran mangda ngambil dumun mali jebos di sampun boleh pica Bogo Sumatera. Titiang nunas koordinasi sarang ring seksi transportasi. Kelanturan titiang majang ring semeton Banjar Bianalang, Amongan ring kayangan dalam Bianalang, titiang nunas taler malibos. Ri sampun puput boleh pica Bogo Sumatera, titiang nunas taler jagi ngambil inggian Joli ring kayangan dalam Bianalang. Taler koordinasi majang ring semeton transportasi.
Ingin mali jebos wenten pice ring pedanan, ingin padi ring pedanan nika, jagi kegenahan ring suang-suang betara nini duweni. Nika ingin pemargi ngelungsur pice padi utawi pantun sane ring pedanan, jagi kegenahan ring linggih hidup betara nini duweni, ring suang-suang betara nini suang-suang panti utawi Merajan Ageng. Ngelantur inggian pice saking kayangan pusah, ingkian beras, ajangan catur utawi sanes siosan punika, malibos semeton panitia seksi upakara jagi ngepah ring suang-suang Banjar. Ngepah ring suang-suang Banjar, ri sampun malibos kepah ring suang-suang Banjar, Titiang Nunas majang ring prajuru Banjar duwene nika ngelungsur malibos laris rahina malibos sore utawi benyang dados ke kepah ring suang-suang warga Banjar duwene. Sekadi pemargi ngelungsur ajengan taur sane dawak niki. Nika pemargi duwene riantukan nenten presida ngepah sekadi sane sampun memargi dawak niki, mangda becik pemargi nika ngepah ring pice ring kayangan pusah, ingin pemargi pice napi seluirnyane malibos jagi kesobehan malih. Durusan majang ring semeton titiang, sane dereng poleh ngelungsur Bogos Matra, durus ngeranjing ke perantenan. Inggih nawagang ditiang matur pengeling-eling majang ring sekogong Banjar Wanasari Blodan. Mang Deledang ngambil balai Ganjur ke balai Banjar duwene. Jagi ngiring malah jebos sudah botare mewali mantuk ring lur kayangan desa. Malih pisan wanen ditiang matur majang ring sekogong Banjar Wanasari Blodan. Mang Deledang ngambil gong balai Ganjuran ring balai Banjar duwene. Suksema. Cek. Majang ring semeton lanang Wanasari Baleran. Titiang Nunas saya yang duwene jagi ngambil joli ring kayangan desa. Sampun kejantos ring pos panitia, ring ajang pos panitia. Sarang klian adat duwene.